अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे, आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मैं हूं तैयब और आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और ये हमारा जो है 12वां टेंस है। हमारे टेंसेस जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़ाल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। दोस्तों, याद रखें कि जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और इसके साथ वक्त का भी जिक्र हो, इस किस्म के फ़िक्रों में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके ing का इजाफ़ा किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त, महीनों, सालों, दिनों वगैरह के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम जैसा कि 9 बजे से, 8 बजे से, सुबह से, 1990 से, शाम से, दोपहर से, इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो है सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के फ़िक्रों में विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब, और नफ़ी फ़िक्रों में हम इस्तेमाल करते हैं विल हैव नॉट बीन। और विल हैव बीन जो है सब्जेक्ट से तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। और सवालिया फ़िक्रों में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और उसके बाद हैव बीन और फिर बाकी का फ़िक्रा लिखा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अमजद विल हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अमजद सुबह से वर्जिश कर रहा होगा। He will have been waiting for you for 2 hours. वो 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। We will have been living in Lahore for 2 years. हम 2 सालों से लाहौर में रह रहे होंगे। राबिया will have been sleeping since 5 o'clock. राबिया 5 बजे से सो रही होगी। You will have been making a house for 6 months. आप 6 महीनों से घर बना रहे होंगे। The teacher will have been teaching in this school since 1990. उस्ताद 1990 से इस स्कूल में पढ़ा रहा होगा। The cattle will have been grazing in the meadow since morning. मवेशी सुबह से चरागाह में चर रहे होंगे। ग्रेजिंग चरने को कहते हैं, यानी मवेशियों का चरना। और मेडो जो चरागाह होती हैं जहाँ मवेशी चरते हैं, उस जगह को जो मेडो कहते हैं, यानी चरागाह मेडो कहते हैं, और कैटल मवेशियों कहते हैं। The boys will have been making a noise for last 20 minutes. लड़के गुज़श्ता 20 मिनट से शोर कर रहे होंगे। The sky will have been cloudy since evening. बादल शाम से आसमान पर छा रहे होंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफ़ी जुमले। अमजद will have not been doing exercise since morning. अमजद सुबह से वर्जिश नहीं कर रहा होगा। He will have not been waiting for you for 2 hours. वो 2 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। We will have been living in Lahore for 2 years.
ہم 2 سالوں سے لاہور میں نہیں رہ رہے ہوں گے. رابعہ will have not been sleeping since 5 o'clock. رابعہ 5 بجے سے نہیں سو رہی ہوگی. You will have not been making a house for 6 months. آپ 6 مہینوں سے گھر نہیں بنا رہے ہوں گے. The teacher will have not been teaching in this school since 1990. 1990 سے استاد اس اسکول میں نہیں پڑھا رہا ہوگا. The pilot will have not been flying the aeroplane for 5 hours. پائلٹ 5 گھنٹوں سے جہاز نہیں اڑا رہا ہوگا. The cattle will have not been grazing in the meadow since morning. مویشی صبح سے چراگاہ میں نہیں چر رہے ہوں گے. The boys will have not been making a noise for last 20 minutes. لڑکے گزشتہ 20 منٹ سے شور نہیں کر رہے ہوں گے. The sky will have not been cloudy since evening. بادل شام سے آسمان پر نہیں چھا رہے ہوں گے. Interrogative sentences یعنی سوالیہ جملے. Will امجد have been doing exercise since morning. کیا صبح سے امجد ورزش کر رہا ہوگا. Will he have been waiting for you for 2 hours. کیا وہ تمہارا 2 گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوگا. Will we have been living in Lahore for 2 years. کیا ہم 2 سالوں سے لاہور میں رہ رہے ہوں گے. Will Rabia have been sleeping since 5 o'clock. کیا رابعہ 5 بجے سے سو رہی ہوگی. Will you have been making a house for 6 months. کیا آپ 6 مہینوں سے گھر بنا رہے ہوں گے. Will the teacher have been teaching in this school since 1990. کیا 1990 سے استاد اس اسکول میں پڑھا رہا ہوگا. Will the pilot have been flying the aeroplane for 5 hours. کیا پائلٹ 5 گھنٹوں سے جہاز اڑا رہا ہوگا. Will the cattle have been grazing in the meadow since morning. کیا مویشی صبح سے چراگاہ میں چر رہے ہوں گے. Will the boys have been making a noise for last 20 minutes. کیا گزشتہ 20 منٹ سے لڑکے شور مچا رہے ہوں گے. Will the sky have been cloudy since evening. کیا بادل شام سے آسمان پر چھا رہے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹنسز یعنی نفی سوالیہ جملے. Will امجد have not been doing exercise since morning. کیا امجد صبح سے ورزش نہیں کر رہا ہوگا. Will he have not been waiting for you for 2 hours. کیا وہ تمہارا 2 گھنٹوں سے انتظار نہیں کر رہا ہوگا. Will we have not been living in Lahore for 2 years. کیا ہم 2 سالوں سے لاہور میں نہیں رہ رہے ہوں گے. Will Rabia have not been sleeping since 5 o'clock. کیا رابعہ 5 بجے سے نہیں سو رہی ہوگی. Will you have not been making a house for 6 months. کیا 6 مہینوں سے آپ گھر نہیں بنوا رہے ہوں گے. Will the teacher have not been teaching in this school since 1990. کیا استاد 1990 سے اس اسکول میں نہیں پڑھا رہا ہوگا. Will the pilot have not been flying the aeroplane for 5 hours. کیا 5 گھنٹوں سے پائلٹ جہاز نہیں اڑا رہا ہوگا. Will the cattle have not been grazing in the meadow since morning. کیا مویشی صبح سے چراگاہ میں نہیں چر رہے ہوں گے. Will the boys have not been making a noise for last 20 minutes. کیا لڑکے گزشتہ 20 منٹ سے شور نہیں کر رہے ہوں گے. Will the sky have not been cloudy since evening. کیا بادل شام سے آسمان پر نہیں چھا رہے ہوں گے. تو دوستو یہ تھے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹنسز. آپ کو میں نے چاروں اقسام ان کی بتائی ہیں. سمپل سینٹنسز، نیگیٹو انٹروگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹنسز. اور آج ہمارے ٹینسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اور جن دوستوں نے ٹینسز پورے نہیں دیکھے، نہیں سنے، تو وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ٹینسز آپ کے کلیئر ہو جائیں گے.
اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے کسی کو تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں رپلائی کر دوں گا۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ اور ریڈی میڈ سینٹنسز، دوستو میرے ریڈی میڈ سینٹنسز ہوتے ہیں، آپ صرف سنتے رہیں، لکھتے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کیپ لرننگ، کیپ پریکٹسنگ۔